तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देना गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बेंगल डोमिसाइल ভর্তি চলছে পুরো অল ওভার বাঙ্গাল, অল ওভার ইন্ডিয়াতে। সেটাতে আজকে আগেও বলেছিলাম আমি যে আমাদের বহিরাগত অন্য স্টেটের লোক, অন্য স্টেটের স্টুডেন্ট এসে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোটাতে মানে কি চাকরি পাচ্ছে, এটা আমি আগেও বলেছিলাম 6 মাস আগে ভিডিওতে। তো ফ্রেন্ডস, যে যে সেন্টার পড়েছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, মানে কুচবিহার থেকে শুরু করে আমাদের কলকাতা পর্যন্ত যতগুলো সেন্টার আছে, যেমনি আমাদের শিলিগুড়িতে, আমাদের সিআরপি ক্যাম্পে আছে, কোয়াখালীতে, তারপরে রাঙ্গামাটি রানীডাঙ্গাতে আছে, তারপরে রায়গঞ্জে আছে, তারপরে আমাদের মালদা নারায়ণপুরে আছে, মুর্শিদাবাদে আছে, মতলব কল্যাণীতে আছে, কলকাতা আছে, প্লাস আমাদের দুর্গাপুর আছে। এই যে সেন্টারগুলো আছে, এই সেন্টারগুলোতে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে, না হলে আমাদের বাঙালি যে এসএসসি জিডি যে কোটা আছে, সেই কোটাতে বিহার, ইউপি আর রাজস্থানের অধিকার লোক মানে অ্যাপ্লাই করে এখানে মানে ফিজিক্যাল ফিটনেস মেডিকেল হয়ে জব পাচ্ছে। তো আমাদেরকে সচেতন হতে হবে, কেন কি কালকে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেটা আমি শিলিগুড়িতে ছিলাম, কি তখন আমি অন্য জায়গায় ছিলাম। তো সেটা হয়েছে কি সব জায়গায় লোক ঘুরছে। लाइट नहीं, लाइट दो ही गुटका। उठो भाई, उठो। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? ও বুঝো না, বাংলা বুঝো না। बिहार साइड से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले वहाँ शिफ्ट रहते थे, तो यहीं पे आ गया। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा, हम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? দুজন। तुम लोग बंगाल का हो क्या? है? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, তো कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देना गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। ডোমিসাইল। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे आईबी, हम लोग पुलिस हैं। ये आईबी, चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया, डॉक्यूमेंट निकालो। दारा रुको इसको, निकालो ऐसे, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे ভালো করে बोल, अच्छा से बोल रहा है, तू ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चलिए भैया, दारा डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। এটা মোবাইল কার, মোবাইল রাখতে গেলে कपड़ा क्यों पहना कोई? भैया काय परेशान करे आप? ভাই পরেশান তোর পরে হবে। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, ले चलिए आप, डॉक्यूमेंट निकाल। ले चलिए। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। डॉक्यूमेंट, এই ডকুমেন্ট निकाल ना। भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अब भी यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ, अरे बैठ तो रहे हैं, बैठ, बस ना, सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ से है? डॉक्यूमेंट नहीं डॉक्यूमेंट 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 क्यों तू आएगा बाहर। यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिए नहीं आएंगे, क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए, आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेसी क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी बंगाल का? चाचा है मेरे, चाचा, चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। फिर तुमसे तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসিজির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে ऐसा পরীক্ষা। कभी आएगा? आप कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, দাঁড়া, घर कहाँ पे है?
दानापुर अपने जगह दानापुर दानापुर निकल जाएगा। वेस्ट बंगाल से डॉक्यूमेंट निकाल, पहले तेरे दानापुर आए, दानापुर निकाल। कुछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। नहीं फाड़ेंगे यार। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे, कुछ नहीं फाड़ेंगे बोले ना। तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, पहले पहले देखना है। हम फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे। आए फाड़बे ना, देखा बात नहीं है। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखी আছে बता रहे हम नहीं रुकेंगे यहाँ। हाँ? हम चले जाएंगे, मोह कसम पापा कसम बता रहे हैं, भैया हम पकड़ रहे हैं, हम चले जाएंगे सर। যারা স্টুডেন্ট শুনছো या যারা পাবলিক আছো সবাইকে সচেতন হতে হবে, না হলে আমাদের বাঙালির যে কোটা হয় রাজ্য মানে আমাদের রাজ্যের এসএসজিডির ডিফেন্সের, তো সেই কোটাতে অন্য স্টেটের রাজ্যের লোক মানে কি চাকরি পেয়ে ওরা রাজ করবে। তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস যারাই শুনছো তো বেশি বেশি এই ভিডিও দেখছো লাইভ শেয়ার করো আর দেখো ভিডিওটা পুরো ফুল দেখো, তবেই বুঝতে পারবে। আমাদের সত্যি বলছি बहुत ही একটা দুঃখের মানে গল্প। আর যারাই अदर स्टेट का जो भी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जो भी बिहार यूपी बंगाल कहीं से भी सुन रहे हैं, अपना स्टेट में अपना कोटा पे जाके मतलब रजिस्ट्रेशन करे, भर्ती हुए और उधर जाके आप लड़े। लेकिन आप दूसरा स्टेट का कोटा खा रहे हो तो मतलब समझ लो आप गलत कर रहे हो। और যারাই বন্ধুরা শুনছো হ্যাঁ না, কাউকে যারা বহিরাগত আসবে এরকম কোটাই মানে ধরা পড়বে তাদেরকে মারবে না, মারধর করবে না, ওদেরকে ডকুমেন্টস দেখবে, ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন করো, হ্যাঁ না, অধিকার আছে তোমার, ঠিক আছে। গলত জিনিস তোমার সামনে হলে তোমার অধিকার আছে, কেউ কিছু বলবে না, মারবে না। বাস দেখবে ওর এসডিও সার্টিফিকেট কে দিয়েছে, তোমার ওর জন্ম সার্টিফিকেট কোথাকার, ও কোথায় বাসিন্দা, কোথায় পড়াশোনা করেছে, ওর আধার কার্ড ভোটার কার্ড সব চেক করো, দেখো, মারবে না আর পুলিশের হাতে দাও। এই জিনিসটা সবাই করো, যে যেখানে আছো নিজের এলাকাতে দেখবে তো এরা অন্য স্টেটের এরা কথাই তো বুঝতে পারবে, ওর চেহারা দেখে বুঝতে পারবে ওরা ওদেরকে। তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস যারাই শুনছো বেশি বেশি এই ভিডিওটা শেয়ার করো, লাইক করো আর কমেন্টস করো। আর গ্যারান্টি আছে হ্যাঁ না, আর কোনো কিছু কিউরি থাকলে আমাকে ফোন করবে এই নম্বরে, ঠিক আছে, আমি যে কোনো সেন্টারে আমি করতে পারবো। তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস বেশি বেশি ভিডিও শেয়ার করো, আর এই জিনিসগুলো তো হয় নাই তো আমাদের বাঙালির কোটা অন্য স্টেটের লোক খেয়ে যাবে। তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস বাস বেশি কিছু বলবো না, পুরো ভিডিওটা শেয়ার করো। ওকে ফ্রেন্ডস, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জয় হিন্দ, জয় ভারত।